diretsuhin ko lang. Mas ito na lang, yung pinarang ko yung bato. Bato? Isang yung heart attack. Tapos, May pang-Italy siya. drinks. Design in Italy. Warning. So guys, ito ang update ngayon. Tara dito, tara dito. Ito po yung gulong na ikakabit. Hindi apat na gulong. Isa dyan. Tapos isa dyan. Ito na po yung Aming project bike. project bike. Si Tropix Martinez. Na nasimulan na namin po mag-upgrade. Kinabitan na po namin ng Sagmit na ganyan. Ramsnet. Tapos yung Edison. Edison na ship. 12 speed siya. Na 12 speed. Tapos naka-lowered stem. Lowers. Then mahaba. Tapos oil slick na bar. Mabuan. Ayan guys. Siguro mamaya matatapos na to. Tapos na yan. Ayan.